Pathin lungsit in Simon sagina ilung kitawin, tu jong Simon athupi chu ata asan ho anun nom ahi ove. Simon sagina hi November tarik somlegup kumsang ni le som ni lali ni khule isim khom di wahi. Simon pansat na Bible chang chu John bung som ni chang som ni lekuna. Jesun Thomas jaa nei mu zia na ta san ahi mulowa ta san ho anun nom ui ati. John in Jesu ta san tampi ho het tu sana tudol asun e. Kim khanin ata san loi jing un adang hon wang ta san lalnan adimun ahi. Ata san wanga hang san jet lo loi zong au on. Ata san na u kikalpi in achon tabi ti zong akimoy. Abraham le kum zabi som ni lekhat. Tu khang mi te ho ta san cha te banga mulawa ta san jing ho loi zong. Hi chi khang chun ana oi ti akimoy. Tu chung Simon thupi ho chu akhat na Abraham mulawa ta san anina Mary ta san jala kipa. Athum na Pilat ata san na banga chon lo. Abana Thomas muzala ta san. Chule achai na nang leke mulawa ta san. Amasan Abraham mulawa ta san. Napuluyo Abraham in kay maniku muding athanum in. Chuin amun akipa le jingin ahi ati John Bungget chang som nga legup na. Jesun kay maniku ati hi ipimong ati hintem. Abraham chu kitip na lopi ta akipi nahi. Leisit namtin vaipi na so na chila wanga phat theibu. Hung changning ahi ve ti Genesis bungsom ni leni chang som lagela akimo nahi. Hichi kitip nahi ama ta sa sun le chila mong akon hilawa. Evi kitip pi chila vanoi hu hingpu akon ahi zo ding chu ahen ahi Genesis bung thum chang som le chang ngana. Abraham in ahead lo wangin isak chu Jesu vet sa anihin. Kilhay na aman ding tinglom apu pumin mulchung akal tawin ahi. Genesis bung som ni leni chang gup na. Achapat pumgo kilhay na aman ding ati chun vantilin akut atu taang piin. Athegin kiangoy chalkhat api nahi. Hechun Abraham in hu hingpu na to umdol ahin hethim bebe. Genesis bung som lakhat bung som ni leni chang som lakhat le som lali. Tasan wangin Jesu Krista ni ku hu hing dia hung thi chu amun aman jom ata asanin akipa thanomin ahi. Abanin Mary tasan zala kipa. Chu in Mary in halpi bay thau nam tui man tam ta ahin choy in. Jesu ke nga anun asamin athi ngimin ahile. Agim nam chu in sung alu su zingin ahi. John bung som leni chang thum. Mary in Jesu thau nam tui man tam ta anu chu. Azi phabep au umin ahi. John bung som leni chang khat apat thum chan. Azi masa chu Jesu na chon sit angai dampi. Luk bung sagi chang som li leli apat som li leget gaya kimu chu ahi. Ani nan Jesu na sopi pa thi na akon akai thopi. John bung som lakhat chang khalani a kimu nahi. Chule athum nan Jesu na athi ding asai masat zia. Mary in jong Jesu athi masanga atha na thau nu ding ati chu. John bung som lani chang sagi a akimu nahi. Ahin nekhom ki bol na a hung koi man Mary lungut thil bol ahet thimpi poi. In nei pa Simon chun Mary chu numai chon si ahi bo ahen ahi. Lukbung sagi chang som thum lekko na. Judas Iscariot chun hiti thau man tam chu sumki su le ama dia pachum ta ahi ding chu akel e ti John bung som lani chang lia pa chang gup gaya akemo nahi. Ahin Jesun mitin lunggel ahe. Simon ki paji hello ahi aki het do sa in. Judas chun vai chagen thi hokilep na anei loading zong aki het do sa in. Jesu Mary ngai na kam cheng in adim tai. Ata asan na chu aki pa pin. Achon sit zosi ki ngai dam pi hi ta zong. Avialin ahet sa in asay pi na hi. Judas le adang ho masanga athil bol sang ta in apa chat pi e. Pilat ata asan na banga chon lo. Pilat in azza. Ipi ham tu ta chu ati. Chu in juda ho hi nga chun agapod do kin in azza uva. Achunga thimo na kamudo hi hil e ati. John bung som laget chang som chum laget. Jesun tu di asay azza achun thimo na bay ahi Pilat in ahengal tai. John bung som laget chang som chum le sigi le som chum laget na. Chong khat zau in Jesun khan git lo ima abolo aphung do kit e. John bung som laku chang li. Mi pi koma mi him khat ki bol na ngai hinam tige in asay in athunun god in ama thimo
achan lo divin jong asai je John bung som le ku chang nga le chang gup ahin Jesu thu kitan pet a Jesun pathin chapa hi aphun chu ama pilat dia ki ko na sang pen chu a hitan a hi pilat aki chatan John bung som le ku chang sagi le chang get Jesu aki hopi chun ata san che tai ti jong aki mo na hi John bung som le ku chang ku apa chang som le khat chan Jesu na hi na asai chu ta be mo hi le aman jong thu na aki sim ngai ding a hi tai ama ata sana atha do ding ham a hi lo le anung suna thi namuna dia api do ding ham kha jo sang a thlen ngai ta na hi alung sung thu di ging sang in mi pi ogin zo anang zo po na hi ata san wang in mi pi thu sa zo anu pi ta na hi athu nei na apan mun hu do na din tun sot hin na achan lo tai John bung som le ku chang som le nga le som le go nangin jong na ta san na sanga na vela mi ho zo na job ding ham ti ei ho zo sia dinga thu do cho a hu hita na hi Thomas muzala ta san chuta in Thomas ja a na khut jung in hin khoi in ka khut ten hi ven na khut in hin thagin lang kana thamin chule ging chalal lo in ta san in ati John bung som ni chang som ni le sagi Jesu atho do zawa pindan chung nunga akila chun Thomas an umpon a hi John bung som ni chang som le ku le som ni le li Seiji ho si le midang tampin thodo kit Jesu amu thudol asai wangon Thomasun ata san di pon a hi hiti ho hetu sa na chu kisan sangin aman ahin ta san theina ding dan chu asai zo ta na hi John bung som ni chang som ni lenga ama bo khuti a hi poi leng sot tol le ho le Nicodemus le adang tampin jong a khuti sei chi uve kumthum le ake zen Jesu to akivap wang in Thomas sun Jesu thodo kiding ta san na thei ima ananei lo dan a hi ata san lel wangin Jesun ata san thei te na din amasanga ahung kilain ama sei bang tein akitham sa din akawin ata san din atim tai John bung som ni chang som ni legop le som ni le sagi pathinin ta san thei na ding tampi ei mu sa wang on gin chad le na thei ding jong ummo lo a hi ta san zala ki san ding chu ei ho de khan na ki ngai a hi tai Jesun Thomas abol na kun sei zuite Zosia dia zildo ding phata api na hi athil bol da na kun chun ta san na al hasam hole gin chatlel na nei jing ho ki thopi ding dan ei vet sa un a hi Jesun Thomas chu oimo na minin avepon ama to kinin la ding lampi jong alheng pon a hi ta san lel pa ko ma chun ama a hi na ta in ahung kila zon a hi Thomas in ata san theina din ama lunggot bang ta a amu masat ngai ding a hi atin sei zui dang ho bang lo in ata san na atlom ple in a hi ahin angai lut na le agial thim pi na tim set wang chun Jesun ata san lal na bang pi chu akai chim pi ta na hi kinil na chun ta san lal na asumang jing theipon chumala in adin zet sa che zin pansat na le kilep na ding lampi asim do pi bep ji e ahin Jesu chu angai lut na le a he pi na mela thing pe la ki khen be a hu hing pu mel a ahung kila ting ta san lal na adim set mi te kam chinga kon Thomas to say kapakai le kapathin chu hunging do jing ding a hi chule abanin nang le ke mulawata san ho anun num oi ati John bung som ni chang som ni le ku a chaina pathinin ama ita san theina diu het na ipi ap akhat na leithil sim ho cham kim lo le chon sit nen be sa hi wang un leithil sim hon pathinin athil sim ho lim le gung kidang ta asim a hi ei mu sa uve ani nan pathin thu thing Bible a hin pathin thanei ta thil bol het to sana tampi khang thu sim le mi te hin ko a lung ho akimon a hi hi wachun Jesu amata het to sana jong imu thei un a hi athum nan gau thu ki sei sa ho gau thu athil su ding kumzabi tampi masanga ki sei masa ho bulit na vetsanan Greece in Persia alun khom ding Tyre ki sugep ding Jerusalem ho in ki su sit ding le adang tampi ki sun ho bulit na jong chu akimo na hi chule alinan mimal hin khu thil tu akonin ilung sung ki khial na iti hung thei hin tem pathin khut thil bol
thahat na chu iti imu thei zi itaw na u adon bun na ipi imu zi hi chi ho akun na hin khu ki khel na in nei u theu hi pathinin ita san naw ei phu det pi naw chu a hi achom lama seidin ta san na hi event la thil ho sanga lin zo thupi zo mu thoi lawa jong ta san na thei ho chu hi chu ta san na di ta chu a hi hu hing na man tam dan ni hek thim ting jesu ka ta san e tin na te jesu nang dinga calvary thing pela ahung thi hi na gel do ting hi chi ta san na chu ki san in na te ta san thu dol het thim na na nei ting nang dinga a thi ji a chon sit ki khen pi thei na lampi hung do a hi dan le pathin lungsit mana chon di cham kim hin khu krista ti sanin a cho do sa chu na chan thei a hi dan na hin mu do ding a hi The Review and Herald, July 24, 1888.